दशम श्रेणी सब मोर प्रिय छात्र छात्री को पुणी थे आउ गोटे भिडियो स्वागत। तो आम आज यही भिडियो जीव विज्ञान दशम श्रेणी जीव विज्ञान पंचम अध्याय नियंत्रण और समन्वय पाठर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आलोचना करवा। प्रश्न अच्छे आम मानकर फाइटो हार्मोन प्रकार व यह द्वारा उद्भिद वृद्धि नियंत्रण उल्लेख कर। आम फाइटो हार्मोन प्रथमे जानिबा। फाइटो हार्मोन कौन ना उद्भिद रे थिबा हार्मोन को आम कौन कहवा फाइटो हार्मोन कहवा। उद्भिद रे देखा जाउथिबा हार्मोन उद्भिद रे देखा जाउथिबा हार्मोन को आम कौन करवा फाइटो हार्मोन बोली कहवा। उद्भिद रे देखा जाउथिबा हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहवा बा फाइटो हार्मोन कहा जाए। यह केते प्रकार एटा होउछ हम मानकर 5 प्रकार फाइटो हार्मोन 5 प्रकार कौन कौन ना गोटे होउछ हम मानकर कौन ऑक्सिन ऑक्सिन 2 नंबर रे जिबरेलिन 3 रे साइटोकाइनिन 4 रे एथिलीन आउ 5 रे एब्सिसिक एसिड। तो उद्भिद रे जो हार्मोन अच्छी ताको आमे फाइटो हार्मोन कहवा। 5 प्रकार गोटे होची ऑक्सिन आ गोटे होची जिबरेलिन आ गोटे होची साइटोकाइनिन आ गोटे एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड। यही 5 प्रकार हार्मोन उद्भिद रे मुख्यतः 2 प्रकार कार्य करते। 2 प्रकार कार्य माने कौन 2 प्रकार कार्य कौन करते माने गोटे होची उद्भिदर वृद्धि नियंत्रण ए माने उद्भिदर वृद्धि नियंत्रण करती। आ गोटे कौन करबे ना उद्भिदर ए माने चलन शक्ति को नियंत्रण करती। चलन शक्ति को नियंत्रण करिवे। ठीक अच्छे एतकी आम क्लियर हो जावा कौन ना फाइटो हार्मोन क्या कहा जाए। उद्भिद रे देखा जाउथबा हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा जाए। फाइटो हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार अच्छी गोटे होची ऑक्सिन आ गोटे होची जिबरेलिन आ गोटे होची साइटोकाइनिन आ गोटे एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड। आमर प्रश्न अच्छी फाइटो हार्मोन प्रकार आम जानीगले 5 प्रकार एवं यह द्वारा उद्भिद रे वृद्धि नियंत्रण। तो ये जो फाइटो हार्मोन जो 2 प्रकार कार्य करिवो गोटे होची वृद्धि नियंत्रण आ गोटे जो आम मानकर अच्छी कौन ना चलन शक्ति नियंत्रण। आम यही प्रश्न कौन देखा ना वृद्धि नियंत्रण जो प्रश्न पचार वृद्धि नियंत्रण। तो ये जो चलन शक्ति नियंत्रण आम नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो माध्यम चलन शक्ति नियंत्रण आम बुझा। आज आम यही वृद्धि नियंत्रण विषय देखा। तो देखा ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड एमाने उद्भिद रे कौन करती ना जो प्रथम 3टी जो आम मानकर अच्छी हार्मोन ए माने कौन करेंगे उद्भिदर वृद्धि रे सहायक हेबे। एमाने उद्भिदर वृद्धि रे सहायक होउछंती किए किए ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एमाने कौन करुछंती ना उद्भिदर वृद्धि रे सहायक होंती। उद्भिदर वृद्धि रे सहायक किंतु आम मानकर कौन ना एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड एथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये जो 2टा जो आमर अच्छी ए माने कौन करेंगे ना वृद्धि को एमाने नियंत्रण करेंगे। एमाने वृद्धि रे उद्भिदर जो वृद्धि रे बाधा सृष्टि करेंगे। एमान को आम कौन ना वृद्धि ह्रासक बोली कहवा। वृद्धि ह्रासक कार्य एमाने करती कौटी ना उद्भिद रे। वर्तमान आम देखा कौन ना ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन एथिलीन एब्सिसिक एसिड एमानकर
ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କାମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ସେପାରେଟଲି ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଅକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଜିବରେଲିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଜିବରେଲିନ୍, ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରେଲିନ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶାଖାର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖାର ବୃଦ୍ଧି କଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଇଟୋକାଇନିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରେଲିନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ହରମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଉ ଶାଖାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡ଼ାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦିକୁ ଏମାନେ ଝଡ଼ାଇବା କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୟସ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହିବା, ବା ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷଟାକୁ କମାଇବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅକ୍ସିନ୍, ଜିବରେଲିନ୍, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍, ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ର କାମ। ଆଉ ଟିକେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଅକ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଶାଖା ଓ କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଜିବରେଲିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଜିବରେଲିନ୍ର କାମ ହେଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ କାଣ୍ଡ ଶାଖାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ଏବଂ ଇଏ କାଣ୍ଡର ଲମ୍ବା ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଏବଂ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ର କାମ ହେଉଛି କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ର କାମ କ'ଣ, ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ର କାମ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିଲିନ୍, ଆର କାମ କ'ଣ, ଆର କାମ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଝଡ଼ାଇବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଠୁ ଆମକୁ MCQରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆରାମରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅ ଏବଂ ଏହିପରି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବାର ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କ'ଣ କରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି।